the gospel brother kay mao na ang uh, concerning the Son as God man nga og unsa ang iyang gibuhat alang sa iyang mga katawhan. This God nga worthy of all nga i-worship, humble himself, becoming like us, niyanis kalibutan, and giving up himself ngadto sa cross to die sa place sa iyang mga katawhan, nga ang iyang mga katawhan sinners, guilty and worthy to be condemned ngadto sa kalayo sa impierno, apan in order nga sila ma-save from the punishment sa ilang mga kasalanan, this Jesus, out of his great love for them, iyang giangkon, nahimo siyang guilty ngadto sa cross. He bore the judgment nga rat sa Ginoo gipur ngadto kaniya, o by suffering sa maong kapungot sa Ginoo, ang iyang mga katawhan nga mingtuo kaniya makadawat na og kinabuhing dayon dili malaglag sa kalayo sa impierno. Mao nang giingon sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world, he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. And that is the gospel.